Ruqyah Ibu, setelah Ibu baru baru Nengnya. Mama lagi mandi Pak Ustadz. Oh, Aku dulu aja. yo siap kalau gitu, Ah, yuk. heeh. Apa airnya sudah disiapkan? Hmm. Oh ya Pak Ustadz, aku ini apa kan kemarin udah ruqyah, rasanya enakan. Terus apa namanya? Cuma apa ya? Apa? Badannya agak panas gitu Pak Ustadz. Ada Makanya. berarti ada energi yang masuk ya. Jadi untuk saat ini dalam proses kesembuhan itu, ketika Heeh. kondisi psikisnya belum stabil, maka akan rawan dia gitu. Hmm. Aku mau nanya, apakah kalau misalnya jin yang fasik itu bisa nggak sih Pak Ustadz menjadi jin muslim gitu Pak Ustadz? Sebetulnya antara jin dan manusia itu diciptakan di dunia ini, itu, Mm-mm. visi misinya ditugaskan memang untuk beribadah kepada Allah. Iya. Nah, Dan jin sebenarnya mereka punya ini ya, ya jin koridor juga masing-masing kan Pak Ustadz? jin itu Kita kan punya buat heeh, heeh, akal akal pikiran juga. Jadi sama kayak manusia, dia itu ada pilihan mau bertakwa atau mau ingkar gitu ya, mau beriman heeh. atau mau kafir, ya itu pilihan ada di, masing-masing. Jadi, jin fasik bisa jadi muslim bisa ketika dia itu diberi hidayah taufik gitu. Terus kan, jin fasik itu kan ya kita tahu lah ya Pak Ustadz, kalau bangsa jin itu kan terbuat dari api ya, kalau kita terbuat dari tanah gitu kan, dan pastinya mau dia mau muslim, mau dia jin muslim gitu ya, mau kayak gimana juga itu nggak akan bisa bersatu gitu loh Pak Ustadz Nggak bisa maksudnya, ya nggak? nggak bisa Iya, karena, kita beda alam. jin dan manusia tuh sebetulnya ada di satu lokasi, Neng, ada di dunia ini, Iya, tapi cuma sama, tapi kita ada alamnya itu hijab, berbeda heeh, gitu. Gini, betul. kalau dunia jin itu bisa melihat aktivitas manusia, jadi, Iya, makanya di dalam Islam itu ketika Neng itu nanti mandi, ketika membuka pakaian, itu Rasulullah itu menganjurkan supaya berdoa. Nah, ketika nanti mhm, berdoa minimal basmalah, itu nanti pihak jin itu mhm, tidak bisa melihat aurat lagi, gitu. mhm. Iya padahal kan kalau Mia setiap masuk kamar mandi sama buka baju itu kan pasti bacanya ini, apa namanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ya, Lanjut, hafalnya buka alhamdulillah. bajunya gitu, Allahumma ij'al min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fakshaynahum fahum la yubsirun. Udah gitu kan. Heeh. Itu tapi wallahu a'lam bishawab ya kalau dia masih lihat berarti, tingkatannya tinggi gitu aja sih Pak Bukan Ustadz. bukan. Oh enggak? Intinya, yaitu, ketika Rasulullah itu menganjurkan sudah berdoa, ya yakin aja gitu, dia nggak bisa melihat. Penting iya yakin aja sih Pak Ustadz. Nah, Sebetulnya, jin-jin warisan leluhur itu jin fasik gitu, Neng, ya. Jadi walaupun kadang-kadang kan jin warisan leluhur itu kadang-kadang kan ada muslim. Nah, itu dia mhm, fasik karena, di dalam Islam itu sebetulnya, mhm, melindungi seorang manusia itu, tidak diperintahkan di dalam Islam gitu. Itu hanya iya. menyesatkan Se manusia yang dijaga aja. Sebenarnya gini Pak Ustadz, emang dari jin nasab itu memang fasik kan. Nah, yang salah ini memang, leluhurnya yang sebelumnya mengikat perjanjian dengan bangsa jin gitu dan Mhm. setan. Ya yang karena ya, naudzubillah min dzalik anak keturunannya gitu kan, anak Iya, cucunya gitu kan. mhm, Ya udah kalau itu kan ikhlas aja menerima siapapun pilihan dari leluhur. heeh. Cuma ya Pak Ustadz, kalau misalnya jin fasik nih, jin penjaga si yang terpilih itu, apa namanya, emang fasik gitu kan, dan ketemu sama jin yang mengobatinya fasik, cocok sih Pak Ustadz. Iya, jadi udah pokoknya mulai Cocok sih Pak sekarang Ustadz. Nengnya itu yah dilepaskan semuanya. Jadi, nggak usah ada berurusan dengan dunia gaib. Cuma ini Pak Ustadz, aku orangnya paling cuek ya Pak Ustadz, maksudnya hal-hal kayak gitu Mia mah nggak yang gimana-gimana. Cuma kalau misalnya si jin ini udah dapetin istilahnya jin fasiknya si pemutus karma itu, tapi dia tetap ngincer manusianya, ya itu namanya maruk Pak Ustadz gitu. Iya.
intinya pokoknya Itu tapi gimana nih setidaknya cegahnya Pak Ustadz? pikiran-pikiran sekarang gimana, Neng? Pikirannya sampai sekarang gimana? Bisikan-bisikannya, untuk saat ini seperti apa gangguannya? Gangguannya sih nggak ada Pak Ustadz. Maksudnya kalau bisikan-bisikan itu nggak ada sih Pak Ustadz. Cuma mau nanya Pak Ustadz, kan misalnya kita selaku keturunan jenazah, kita sebagai wadah. Nah, dan terdahulu itu kan pasti kita ada jenazah di dalam tubuh kita. Otomatis kehidupan kita itu pasti autopilot. Kadang kita yang ngendalin, kadang si jenazah itu. Apakah kita juga ikut berdosa Pak Ustadz? Kalau misalkan dulu emang kita nggak punya orang, misalnya kayak apa ya, emang agamanya nggak kuat kayak gitu Pak Ustadz, belum ada Mhm. pembentengan diri. Cuma ya kan itu misalnya kita juga sudah bertobat juga ke Allah, ya Allah maafkan aku yang dulu yang tidak benar-benar dekat denganmu. Tapi apakah itu selaku itu kita juga yang salah Pak Ustadz kalau misalnya melakukan hal-hal dulu, misalnya hal-hal kenegatifan tanpa kita sadari gitu Pak Ustadz. Ya, ketika, nanti, pasien itu maksudnya orang itu mengetahui ini sudah ada jin warisan leluhur yang mengikuti saya. Nah, ketika hal itu umpamanya sudah diketahui, tapi, yang punya badan itu tidak berusaha untuk menyembuhkan atau memutuskan jin warisan leluhurnya, maka ya itu udah, itu pilihannya ada di badan yang diikuti, ingin meneruskan visi misi jin warisan Mm-mm. leluhur atau memutuskan. Nah itu, yang akan dihisap nanti, Neng, gitu. Berarti yang dulu-dulu nggak akan dihisap karena kita nggak sadar gitu Pak Ustadz. Tetap dihisap tapi porsinya akan berbeda gitu. Oh jadi nggak sepenuhnya yang ini gitu ya, Iya, yang karena itu pemiliknya. kan, intinya kan awal mulanya dulu itu kan belum mengetahui akar masalahnya, terus Mm-mm. kadang, ketika melakukan kayak Nengnya pergi ke dukun itu kan salah satu dorongan dari jin yang di dalam, ya kan. Nah itu nanti Mm-mm. tetap dihisap tapi, dosanya maksudnya porsinya berbeda gitu loh. Saya sih ke dukun nggak pernah, ke dukun nggak tahu sih Pak Ustadz itu dukun apa enggak, tapi ustazah berkedok dukun gitu sih Iya, Pak Ustadz. tapi tanpa sepengetahuan itu kan. Jadi ya Mhm, mudah-mudahan pokoknya betul. intinya Diampuni ya, ditobatin. kan Mhm. heeh, kan gini ya Pak Ustadz, Mia kan taunya, Allah itu kan Maha Pemaaf, apalagi Allah aja Maha Pemaaf, pasti manusia yang ini, ya apa, makhluknya, ciptaannya itu juga memaafkan gitu ya Iya, nggak Pak Ustadz? ya. Jadi, seperti ini, Neng, ketika kita melakukan dosa, terkait pelanggaran syariat Islam ya, yang syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, ya. Entah itu tidak melakukan sholat, tidak, masih memakan, harta riba, atau, yang pokoknya yang berhubungan syariat Islam yang berhubungan langsung kepada Allah, maka Allah akan mengampuni bila mana, manusia itu memang benar-benar bertobat kepada Allah. Tapi beda lagi ketika seseorang itu melakukan kesalahan kepada orang lain ya, hubungan manusia dengan manusia lain, umpama Nengnya itu, punya dosa sama ibu, selalu menyakiti hati ibu umpamanya. Terus ketika, tidak ibu itu, Nengnya tidak, minta maaf kepada ibu, maka Allah tidak akan bisa mengampuni itu gitu, Neng. Kalau kita meminta maaf, kalau misalnya kita dimaafin sama ibu, kita berarti nggak berdosa ya Pak Iya, Ustadz? iya gitu. Jadi harus, Karena kan, visi misi kita kan membahagiakan orang tua juga Pak Ustadz. Dan mhm. kalau misalnya dianggap jinazah ini ya merupakan musibah juga kan, Ya, bukan kepilihan kita, bukan itu, kemauan kita gitu Pak Ustadz ya kan? malapetaka, Neng, ya. Jin warisan leluhur Iya, itu malapetaka, awal dari malapetaka yang dilakukan leluhur dulu, mhm, Neng, gitu. iya. Nah berarti kan nggak sepenuhnya salah kita dong ya Pak ya? Iya, jadi itu, Kebetu kesalahan kebetulan yang misalnya gini, Eee, saya pernah ke ustazah, dukun berkedok ustazah yang istilahnya tertipu lah gitu lah. Tapi saya bertobat, sudah bertobat, saya akhirnya perginya ke ustaz yang syariah, ya kan sebelum Pak Ustadz ini gitu kan. Cuma kalau misalnya ustadz syariahnya juga malah ikut jahat karena jenazah itu, apa gimana ceritanya Pak Ustadz? Iya, ya itu jadi sekali lagi ustadz-ustadz yang benar-benar ruqyah syariah ini pada siapapun yang ustadz ruqyah syariah ini
jadi ikut jahat gara-gara jenazah itu gimana itunya Pak Ya, Ustadz? ruqyah syar'i ini kan perintahnya Allah ya, Neng ya. Nah, sedangkan, Mhm, peruqyahnya itu kan, namanya peruqyah itu kan manusia juga. mmm, Kadang pasti berbuat salah juga ada. kadang-kadang bisa melakukan kesalahan. Nah, itu yang dihisab ya itu pribadinya, peruqyahnya bukan, anjuran ruqyah syar'inya, tapi orangnya yang dihisab nanti, akan mempertanggungjawabkan gitu. Banyak, teman-teman peruqyah itu tergoda terkait masalah pasien, apalagi ketika peruqyah ini, kan banyak pasien-pasien janda, Neng. Janda janda dalam karena goib gitu ya Pak Ustadz ya? Bukan, Dalam fisik maksudnya, goib? eee, peruqyah itu godaannya memang pasiennya, itu, Iya bahayanya di sini. Makanya, peruqyah juga tantangannya, ujiannya itu berat, eee iya, caranya itu, lulus atau enggak gitu. Jadi, ya itu, jadi semua tergantung peruqyahnya. Peruqyah syar'i itu sama, yang membedakan peruqyah satu dengan yang lain itu ketakwaannya gitu, Neng. Itu, jadi betul peruqyah Pak juga Ustadz. manusia, bisa melakukan kesalahan. Iya Pak Yuk, Ustadz. proses ruqyah dulu, Ayo nanti, heeh, terapinya nanti. Ini salah satu tadi kan terapi, Neng, psikoterapi namanya, nggih. betul, heeh, bagus Pak Ustadz. Aduh, Eee, ya oke Pak ayo, Ustadz. ya berdoa kepada Allah, Mmm, nggih. Ya Allah, iya. mudahkan kesembuhannya ya Allah. A'udzu Allah billahi mudahkan sembuhnya. minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawalla shalihin. Sembuhkan ya Allah. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adatukum fa ahlaftukum. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا Mmm, تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأهلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فألفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bersihkan badan nengnya ya Allah dari gangguan jin. Putuskan warisan cincin warisan leluhurnya ya Allah. A'udzu billahi amin. minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك bersihkan ya Allah bila mana di badannya ada sihir dari dukun-dukun pengobatan terlebih terdahulu ya Allah bersihkan badannya ya Amin. Allah A'udzu Amin ya billahi Allah. minasyaitonir rajim wa auhayna ila Musa an alqi عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. Perutnya tepuk-tepuk, Neng. Perutnya tepuk-tepuk. Diniatkan untuk mengeluarkan semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين Rabbi Musa wa Harun yang di perut di dada keluar semuanya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول شفيهنا على الله شططا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول شفيهنا على الله شططا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 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 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
وشفاء لما في صدور وشفاء لما في صدور وشفاء لما في صدور قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله أركيك من كل شيء يضيق ومن شر كل نفس أو عين حسد الله يسفك بسم الله أركيك بسم الله أركيك من كل شيء يضيق ومن شر كل نفس أو عين حسد الله يسفك بسم الله أركيك بسم الله أركيك من كل شيء يضيق ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يسفك بسم الله أركيك اللهم رب ناس اللهم رب ناس اللهم رب ناس اللهم رب ناس أذهب الباس اسم أنت السفي لا شافي إلا أنت شفا لا يغادر سقما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم رب الناس أذهب الباس ismi anta syafi la syafi'a illa anta syifan la yughadiru saqaman jadikan ruqyahnya kesembuhannya ya Allah Allahumma rabbanas adhibil basa ismi anta syafi la syafi'a illa anta syifan la yughadiru saqaman. Ya diminum dulu air ruqyahnya Neng. Ya. Ini sepertinya belum bekam sama belum minum daun sena ini sepertinya ini. Kalau daun cinanya udah Pak Ustadz udah pernah diseduh. Cuma kalau misalnya bekam, ya jujur karena gangguan jin itu saya tak kemana-mana tuh kan katanya stay 2 bulan di rumah. Jadi habis stay 2 bulan itu saya benar-benar nurutin apa yang Pak Ustadz arahin gitu loh Pak Ustadz. Ketika bekam boleh kok keluar boleh ketika bekam. Betul.